yata susunod dito yung Ortigas. Ha? Ito yung sinasabi kong ano, sa Mega Mall. Mega Mall yun eh. Oo. Pa Mega Mall. Traffic na oh. Dikit-dikit na yung sasakyan. Oh, yan yung Mega Mall. Ano ba yan? Laki to eh, malaki hanggang dun sa unahan. Mega Mall na to eh.